আরে ফ্ল্যাগটা দিলে মোলে কেন নবাগতদের জানাই স্বাগতম, নবাগতদের জানাই স্বাগতম, নবাগতদের জানাই সবাই খুবই লাঞ্ছক ভারতীয় জনতা পার্টির হচ্ছেন না স্বাগতম, ভারতীয় জনতা পার্টি হচ্ছেন সবাই খুবই লাঞ্ছক। আরে খেলতেছে গেল ভাই জয় बोलो बोलो भारत माता की জয় नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी मालिक साहब मालिक साहब नामिक भट्टाचार्य नामिक भट्टाचार्य ডাল বিদায়াকে সবাই খুবই লাঞ্ছক, ডাল বিদায়াকে সবাই খুবই লাঞ্ছক, ডাল বিদায়াকে সবাই খুবই লাঞ্ছক, ডাল বিদায়াকে স্যার সবাই সামনের দিকে স্যার সবাই ফ্রন্টের দিকে স্যার সবাই হাসতে বাহিনী জনযতন ছিল ৩০০ জন পরিবার তৈব ভাইতম হাই হাই সিনে ইমানুয়েল ত্রিপুরা ত্রিপুরা মতানে এমপ্লয় অ্যাসোসিয়েশন নে স্বাগত, নবাগতদের জানাই স্বাগত, নবাগতদের জানাই স্বাগত, যত রসুল লাঞ্ছক, যত রসুল খাবাই খুবই লাঞ্ছক, যত রসুল খাবাই খুবই লাঞ্ছক, ডাল বিদায়াকে খাবাই খুবই লাঞ্ছক। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी 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 नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा जेपी नड्डा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह राजीव भट्टाचार्य राजीव भट्टाचार्य भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी 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 খাবাই খুবই লাঞ্ছক, ডাল বিদায়াকে খাবাই খুবই যত বাগাইয়া যত যত বাগাই যত পরে খেলতেছে গেল ভাই জয় স্যার সবাই ডাল বিদায়াকে খাবাই খুবই লাঞ্ছক। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर।